नमस्कार, गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो योकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। This bulletin is brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी। सनबर्नात ड्रग्स प्रमोशन नाट तिकेटी परस पासांचे दान पास ना जाल्यार राजकीय मळावेल्यान विरोध। सनबर्नाचो आयोजक म्हणटा फुकट्या पासांची खंय सर्रास विक्री। मायनिंग सुरू म्हूण सरकाराचे दावे, ग्राउंड रियालिटी वेगळीच। पयलो ऑक्शन जाल्लो दिवचले ब्लॉक अजून जायना सुरू। शेतकार, थळावे, येरादारी आनी कंपनी आड रस्त्यार। फातोड्ड्या 100 कोटीच्या इन्व्हेस्टमेंट स्कॅमात मायरन आनी ताच्या घरकान्नीच्या 3 बँक लॉकरांतल्यान 3 कोटीच्यो 4 किल वस्ती जप्त। आरोपी अब्रॉड, 7 लुकआउट। फोमेंतोचो अडवलपाल मायनिंग ब्लॉक ब्रेस्तार सावन ऑपरेशनल। खण संचालक म्हणटा फुडल्या कांय दिसां भितर उत्तरेचे आनीक 2 मायनिंग ब्लॉक ऑपरेशनल। मडकय देवी नवदुर्गा देवस्थानाचे व्यवस्थापन प्रशासन महाजनांकडेच, ताणीच नित्याचो कारभार सांबाळचो, हायकोर्टाचो निकाल। लँड ग्रॅब केशीत जाधव आयोगाच्या अहवालात नावां आशिल्ल्या नोटरी सब रजिस्ट्रार स्टाफाच्या आड कारवाय। कायदो मंत्री उलयला, आदोगाद मागता मंत्र्याचो राजीनामो। आनी हणजूण कायसू ग्रामसभेत दोतोर इनासियोग मारपी दुबावीत गजानन राजन तिळवे आनी कालिस्टोक 12 दिसांनी अटक, दुसऱ्या दिसात जामीन। गोयात सनबर्नाचे आयोजन कायद्याक धरूनच। इव्हेंटात ड्रग्स विकिनात, प्रमोशनूय करिनात। विरोधकांची कारणां वेगळीच। सनबर्नाच्यो तिकिटी ऑनलायन दिसतात, पास मात 3 पटीन। फुकट पास मेळना म्हूण पासून खंय आमदारांच्या पावड्यार विरोध जाता। फुकट पास घेवन विकपाचे प्रकारूय सर्रास चलतात। सनबर्नाचो आयोजक हरिंदर सिंग हेड ऑन। Consistently allegations are leveled that there is drugs, narcotics that is used at the Sunburn venue. Drugs is an international menace. Everybody knows the evils. To put the blame on Sunburn, to say that we are promoting, no. We are selling, no. We are advocating, no. If the outside world was clean and there were things at Sunburn, sure, blame us, right? The outside world is what it is. We can live in denial, but the truth is, it is there. It's here for a long period of time now. It initially started, became a huge brand, and suddenly the controversy started surrounding it. Another company, Viacom, decided to do another event, same date, same place. That tussle with Viacom cost us a lot. Next few years, 13 onwards, we've been in red in Goa. How much money do you make on a single Sunburn? All our ticketing data is available to you. We have never sold more than 25,000 tickets. But the crowd on ground is 70,000, 80,000. The reality is, our ticketing revenues are only for that 25,000. It is not for 70,000. The local politicians, the local leaders pressurizing you, stressing you कि हमें इतने पास चाहिए. Second day of Sunburn, 3-day event. Second day of Sunburn, at 3:34 in the afternoon, I am told, this is hearsay, that there was a meeting with all the MLAs and politicians and everybody, and they met Honorable CM at that time, and they said, revoke the permission given to Sunburn. And why? Because we haven't got our passes. It's like a birthright, you understand? Do you really think you give the passes free? Do you think they are passed on free, or No. somebody else is making money on them? No, they're getting sold. They're getting sold. They're getting sold. We can see it in front of our eyes. Why, Harry, every year your permissions are last minute? Every year we apply in the month of Jan. जैसे ही हमारा पुराना Sunburn खत्म होता है ना, we apply for the new one. Okay, I don't think people in Goa probably are aware. We do 300. Only one is in Goa, right? So we know our job.
But even then, we have to go through the entire drill of convincing everybody. Are there any other motives behind delaying the permission, keeping them last I minute? don't know. No. You're giving me a very nice smile, but you're not giving me an answer right now. गोयात मायनिंग सुरू जाला म्हणून सरकाराचो दावो, मात जमनी परिस्थिती वेगळीच. गोयात पयलो ऑक्शन जाल्लो दिवचले मायनिंग ब्लॉकाच्या ट्रान्सपोर्टेशनाक थळाव्यांचो आडखळी. कोण पोल्युशनाचो इशू काडटा, कोण म्हणटा शेतां वाट लायली, कोण म्हणटा थळाव्यांक जॉबाक घेयनात. ट्रान्सपोर्टर्स म्हणटा कितल्या वर्सांनी मायनिंग सुरू जाला, चलूक दियात. गोयात मायनिंग सुरू जाले म्हूण सरकाराचो दावो, मात ग्राउंड रियालिटी वेगळीच. दिवचले ब्लॉकाचे पयली ऑक्शन जाले. ट्रान्सपोर्टेशनाक थळाव्यांनी आनी शेतकारांनी आडमेळी हाडली. प्रत्यक्षात अजून मायनिंग बंदूच आसा. शेतां आशिल्ली तशी करून दिवची म्हूण शेतकारांची मागणी. शेतां आमची आहा ती उडयल्या डॅमेज करून. तुमकां हे दिना ते कंपेन्सेशन दिना म्हणटा काय ना, अजून काय दिवंक ना. दिल्ले आहा भितून ते सांगता टायम लागेल. म्हणजे टायम लागतलो. वर्स 2 वर्सां 5 वर्सां सांगून नजो. म्हणटकूच आतां आमी कितें करपाचें तें मातशें येवन आमचें सोल्युशन आहा तें सॉल्व करपाचें. जे शेताना जे कामाक लागलेले, आपल्या शेता खातीर कामाक लागलेले आनी आयज त्या कामगारांक काडून उडयलेल्या म्हणून आमकां हो पावल आयज उचलपाचें पडलें. थळावे सांगता ते प्रमाण कंपनीन सगळे पर्याय दिल्ले, मात कांय जाणांनी ते स्विकारिल्ले ना. ते खंय स्वता जावन ड्युटेक वचनात. मायनिंग ट्रान्सपोर्टात आशिल्ले ट्रक ओनर म्हणटात मायनिंग सुरू जावन आशिल्ल्यान सरकाराच्या येणावळीचेर परिणाम. ट्रान्सपोर्ट बंद असल्या कारणान आतां जेन्ना मालूच भायर वचचें ना, म्हणजे समज जर एक्सपोर्ट जायना जाल्यार कामगाराकूय भंय आहा की बाबा आमकां फुडें आमचें लायफ कशें जातलें. कित्याक कंपनी काय परत आमकां बसोवन दवरूं शकना. कंपनी फुडलो कसलोय विचार करूं शकता. तो आमकां भंय पडला. लोकलांचे प्रॉब्लेम आसतलेच, मात त्या खातीर आयज ट्रान्सपोर्ट जो बंद जाला हेज्या खातीर आमकां फुडें कामगारांक धोको आहा. ट्रान्सपोर्टेशन जर फाल्यां बंद जालें जाल्यार वर्कराची पाळी कशी येत न्हू ती हांव तुका सांगूंक शकना. कित्याक आयज वर्कर हांगा काम करता, फाल्यां जर कंपनीक कांयच रिनोवेशन येयना जाल्यार कंपनी आमकां कित्याक म्हणून कामाक थेयतली. कंपनी आमकां कामाक ठेवची ना न्हू. सुत्रां सांगता ते प्रमाण दर दिसा सरकाराक खंय 2 कोटीचें लुकसाण जाता. गोंया भर कितें जावंक शकता फुडले हो असोच इफेक्ट मागीर हो कशें आसा, हो ट्रेन भायर वयतलो हेचेर मागीर. आनी तो हो विशय आहा पळय हो प्रत्येक गोंयांचे मायनिंगेचेर हेचेर हें जातलो. हितून करून कितें जातलें हेचेर मायनींग म्हणना फुडें खंयचेच बिडींग हांगासर जावचें ना. तितून सरकाराकूय भितून लुकसाण आसा. आतां सरकाराक जेन्ना पयशे मेळटले पळय तेन्नाच सरकार म्हणटा ते सामाजीक ज्यो स्किमी ज्यो आसा पळय ज्यो सद्या चलयता हांगासर ते पयशे दिवपाक शकतलो. मायन अशी आहा की एकूच ब्लॉक आतां सध्या चालू जाल्लो आहा आनी अशेंच जर जालें आनी जे कोण मायनींग बंद करता ते जे आसा तेंचेर असो एक विचार करपाचो की ह्या मायनिंगा वयरसून आमी मुखार सरल्या. आयज भुरग्यांक शिकयल्या ह्या मायनिंगान कामां आसलेच म्हणून शिकयल्या. वर्सा 2012 गोयात मायनिंग बंद पडिल्ले. आता 12 वर्सां उपरांत सरकारान ई ऑक्शन केला, मात ग्राउंड रियालिटी पळयल्यार मायनिंग अजून सुरू जाल्लें ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि साहिल मांद्रेकार. फातोड्ड्याच्या इन्व्हेस्टमेंट स्कॅम केसीत मायरन रॉड्रिगीसा सयत ताची पयली घरकान्न सुनीता आणि दुसरी दीपाली परबाकडच्यान 3 बँक लॉकरांतल्यान 3 कोटीच्यो 4 किल मायज वस्ती जप्त केल्यात. ईओसीची केस क्रायम ब्रांचीक दिल्या. आरोपीच्या बँक खात्यात 2009 ते 2023 मजगती 130 मायज कोटीची ट्रान्झॅक्शनां मेळ्ळ्यात. आरोपी अब्रॉड 7 जाणांक लुकआउट. The investigation in the case of investment fraud amounting more than 100 crore rupees has been transferred from Economic Offence Cell to Crime Branch. But just before handing over the case to the Crime Branch, Economic Offence Cell has seized properties worth 3 crore rupees from the prime accused Myron Rodrigues and his family members. And mainly from the 3 lockers in a bank at Margao, EOC has seized gold ornaments worth 4 kg and other property documents which amounts around 3 crore rupees. Now the matter has been transferred for further investigation to Crime Branch. Mukesh Kumar for Prudent. फोमेंतोचो अडवलपाल मायनिंग ब्लॉक ब्रेस्तार सावन ऑपरेशनल जाला. फुडल्या कांय दिसां भितर उत्तरेचे आनीक 2 मायनिंग ब्लॉक ऑपरेशनल जातले. खण संचालक नारायण गाड प्रुडंटा कडेन उलयलो. आमी ब्लॉक 5 जो ऑक्शन केल्लो
ब्लॉक 5 हांगा आसा अडवलपाल थिवी फोमेंतो रिसोर्सीस प्रायवेट लिमिटेड हांचो ब्लॉक तो ब्लॉक कालच्यान सुरू जालो, म्हणजे तांचें प्रोडक्शन कालच्यान सुरू जालें. सो तुवें म्हणलां तसो पयलीं वेदांताचो सुरू जाल्लो, तांचें प्रोडक्शन सुरू आसा, तांचें ट्रान्सपोर्टेशनूय सुरू जाल्लें. आतां कालच्यान नवीन मायन सुरू जालें ती फोमेंतोची. ओके. अशें म्हणून आतां सद्या पर्यंत आमच्यो 2 म्हयने सुरू जाल्यो. येणाऱ्या काही दिसांत आनीक 2 म्हयने, म्हणजे एक सालगांवकर शिपिंगाची आनी दुसरी राजाराम बांदेकराची. तांकां दोनूय त्या मायनींग EC मेळ्ळ्या, तांकां कन्सेंट टू इस्टॅब्लिशय मेळ्ळ्या. तांचे कन्सेंट टू ऑपरेट तो प्रोसेस चालू आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन. व्हेरी शॉर्टली दोज 2 मायन्स ऑल्सो वील बी ऑपरेशनल. So in all 4 mines will be operational now. 2 are already in operation. 2 will be operational shortly. So total 4 mines will be operational. म्हाजनी कायदो आणि कॉम्प्रोमिजो प्रमाण नोंद गोयच्या देवस्थानाचे व्यवस्थापन प्रशासन म्हाजनांकडेच उरता. मडकय नवदुर्गा देवस्थानाच्या केशीत हायकोर्टाचो निकाल. देवस्थानाचे धार्मिक वा विधीचे अधिकार म्हाजन आणि तांचे व्यवस्थापन समिती कडेन. जिल्हो कोर्टाच्या आदेशाक आव्हान दिवपी म्हाजनांची याचिका कोर्टान मान्य केला. मडकय नवदुर्ग देवस्थानाची केस बिरेस्तारा हायकोर्टाच्या एकोड्या खंडपीठामुखार निकालाक आयली. जुईज भरत देशपांडेन निकाल दिलो. देवस्थाना ही भौशीक मालमत्ता, थंय संविधानाचे कलम 25 प्रमाण भौशीक धर्मीक स्वातंत्र्याचो मुळावो हक्क लागू जाता म्हण गांवच्या लोकांचे समितीन आर्ग्युमेंट घालून वाद कोर्टात व्हेल्लो. हे केसीत जिल्लो आणि सत्र कोर्टान दिल्ल्या आदेशाक म्हाजनांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. हायकोर्टाच्या निवाड्या प्रमाण देवस्थानाचे धार्मिक अधिकार वा विधी करपाचे अधिकार म्हाजन तशेंच व्यवस्थापन समिती कडेनूच उरतात. म्हाजनी कायद्याप्रमाणे देवस्थानाचे व्यवस्थापन प्रशासन हे म्हाजनांकडेनूच. कॉम्प्रोमिजो 1910 देवस्थानाचो कारभार म्हाजनी कायद्यान थारायल्ल्या प्रक्रियेप्रमाणूच जावंक जाय. देवस्थान नेमाप्रमाण देवस्थानाचे धार्मिक वा हेर विधी करपाचे अधिकार म्हाजन तशेंच व्यवस्थापन समितीक आसात. देवस्थानाक भौशीक चौकट लागू नाशिल्ल्यान थंय संविधानाचे कलम 25 प्रमाण धार्मिक स्वातंत्र्याचो मुद्दो थंय लागू शकना. CPC नेम 11 सकल गांवच्या लोकांनी केल्ल्या देवी नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाचो दावो हांगा लागू जायना. म्हाजनांचे अधिकार सरकारान 1910 वर्सा कॉम्प्रोमिजो प्रमाण निश्चित केल्यात. ताका आतां आव्हान दिवंक मेळना. नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाक धार्मिक विधीच्या अधिकाऱ्यांनी मेतेर जावंक दिवचे न्ही म्हूण म्हाजनांनी याचिका घाल्ली. ताचेर ही निरीक्षणां नोंद करून जिल्लो न्यायालयाच्या आदेशाक आव्हान दिवपी म्हाजनांची याचिका मंगळारा हायकोर्टान मान्य केली. मात प्रतिवादी गांवच्या लोकांच्या आदवोगादाचे विनवणे उपरांत आपल्याच ह्या आदेशाचे कार्यवाहीक हायकोर्टान 6 सप्तकाची स्टे दिल्या. गांवच्या लोकांच्या आदवोगादान 8 सप्तकाची स्टे मागिल्ली. तेच प्रमाण ट्रायल कोर्टान चालू आशिल्ले हेर संबंधीत केशींचे प्रक्रियेकूय 6 सप्तक जैसे थे ऑर्डर दिल्या. गांवच्या लोकांच्या देवी नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाक ह्या निकालाक आव्हान दिवंक मेकळीक आसा. ते खातीर 6 सप्तकाचो प्राज हायकोर्टान मेकळो दवरलो. मात सद्य स्थिती मडकयच्या देवी नवदुर्गा देवस्थानाचे धार्मिक व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय अधिकार म्हाजनांकडे प्राप्त आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. This bulletin is brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. मांद्रेच्या आदल्या सरपंचाक मार बडय करपी 6 आरोपींक कर्नाटक कारवार सावन अटक केल्या. सगळे आरोपी गोंयकार. अटक चुकोवंक खंय ते गोंया भायर गेल्ले. जिल्हो पावड्यार तयार केल्ल्या स्पेशल टीमीन विश्वनाथ हरिजन, सुरेश नायक, साईराज गोवेकर, फ्रँकी नडार, मनीष हडफडकार आणि उद्देश शेट्टीक अटक केला.
जमनी बळकावपाच्या प्रकरणात जाधव आयोगाच्या अहवालात नावा आशिल्ल्या नोटरी आड कायदेशीर कारवाय करतले, सगळ्यांक डिसमिस करतले. प्रक्रिया चल्ला म्हूण कायदो मंत्री अलेश शिकेर सांगता. केप्यां सांगे बार असोसिएशनाचो अध्यक्ष संजीत देसाय म्हणटा ज्युडिशियल एन्क्वायरी जावची. कायदो मंत्री रजिस्ट्रार ऑफिसांतल्या स्टाफाक कंट्रोल करूंक शकना. ताणेच राजीनामो दिवचो. If the government had set up inquiry committee under Justice Jadhav, if you go through his report, he has clearly mentioned the names of some of the notaries who, according to him, have connived with the lender. So I just thought, since I had the privilege of being in the midst of lawyers, some of them were notaries, that I should appeal to them and request them, let us pull up our socks and ensure that we walk hand in hand to try and stop this land grab. So those named are they from South Goa? No, I am not going to delve into from where they are. I am not going to delve. I am not going to even tell you their names. You lay your hands on Jadhav report and maybe you will find them. I am not going to tell you. So all those who are named in this... I will terminate this. The process is on. केपे सांगे बार असोसिएशनाचो अध्यक्ष म्हणटा ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची. And he was not very clear who are the advocates who are involved in this, or his staff who is involved in this. So as a law minister, as per my say, he has failed in doing his duties, representing the entire Kepe, Sange, Darbandora and Kankona Taluka lawyers. I have asked for a judicial inquiry, or otherwise if you can't do that, he will have to step down as a minister. That is what I have already written to the Prime Minister's office, to the Governor, to the President of India and the Chief Minister, and I have requested them to, if he can't do it, then remove it from the minister. प्रुडंटा खातीर सावळी अडायस. वजन माप खात्यान गोयच्या 673 सेल्फ हेल्प ग्रुपांची FSSAI नोंदणी करून घेतल्या. खात्या वर्साक सुमार वॉयलेशनाच्यो 700 केसी नोंद करतात. रेडी मारून गॅस सिलिंडरांचे वजन तपासतात. लिगल मेट्रोलॉजी सचिव IAS रमेश वर्मा उलयला. स्वयंपूर्ण गोवा मोहिमे सकयल शेनवारा वजन माप खात्याचो वेबिनार. Tomorrow we have this webinar by Honorable CM. Now, the contribution to Swampur Goa, the department has organized Paper Registration come FSSAI license scheme on Goa State Consumer Rights Day 2024, as our controller has already informed you, on 25th June 2024, and successfully registered 673 self-help groups as manufacturers and packers. 700 cases every year for registration we have done, almost around that. The department has booked cases against many multinational companies by conducting regular checks on our LPG cylinders delivered to household and inspecting Sweetmart during our festival season. We will be hosting a webinar on 7th December, means tomorrow, Saturday at 9:30 AM for the public to create more awareness about the services of the department, with special emphasis on registration of manufacturers, packers, importers, and package communities. Friends, tomorrow this webinar is going to be chaired by our Honorable CM, and this is at 9:30 AM webinar with all the Swampur Sevaks. The Swampur Mitras, you know about their work. They are working tirelessly to galvanize Goans for this program, and the department humbly requests all the Panchayat and municipalities in the state to gather micro entrepreneurs, self-help groups, startup traders who can benefit from this webinar. गोयात फक्त 8% भुरग्यांनी ऑटोमॅटिक परमनंट अकॅडमिक अकाउंट रजिस्टर नोंदणी केला. म्हयन्याचे 9 आणि 10 तारखेक अपार कार्डाक रजिस्ट्रेशन मोहीम दवरतले. भुरग्यांचो आधार नंबर घेतलो म्हूण फ्रॉड जातले अशें ना. शिक्षण संचालकान क्लियर केला. अपार कार्डा वरवीं भुरग्यांचो डाटा दवरूंक खंय बरो पडटा. जॉब मेळा मेरेन म्हायती डिजिटल उरतली. अपार रजिस्ट्री फक्त 8% जाल्या. आता गोंया सारकेल्या राज्यात फक्त 8% अपार रजिस्ट्री म्हणल्यार इट्स व्हेरी लो.
तो त्या खातीर फूल देशभराक एक 9 आनी 10 तारखेक मेगा अपार दिवस म्हणून सुरवात जातली. म्हणजे डिसेंबर 9 आनी 10 तारखेक ती सुरवात जातली आनी ताज्या मागीर प्रत्येक म्हयन्याच्या 9 आनी 10 तारखेक मेगा अपार दिवस म्हणटा तो नांव किंवा आडनांव सरनेम पयली फाटी केल्या म्हणून कांय जायना. सो ते मातशे इंटरप्रीट करता अशें दिसता म्हाका थोडी स्कुलां की इन्स्ट्रक्शन कितें आसा की नांव जनरल रजिस्टरा प्रमाणे आसचें. भुरगे आमचे ते मायनर आशिल्ल्या कारणान तांच्या पेरंटाचो कन्सेंट इम्पॉर्टंट आसा. सो पेरंट थोडे ते प्रूफ ID प्रूफ दिवपाक फाटीं फुडें जाता. आधार नंबर दिलो म्हणून कांयच फ्रॉड जावपाचो कसलीच परिस्थिती ना, कसलोच भंय ना. दुसरी गजाल अपार करप हे एकदम गरजेचें. हे अपार केले जाल्यार डिजी लॉकरा सारकेले प्लॅटफॉर्म तांकां एवेलेबल आसतली आनी हे डिजी लॉकरा सारकेले प्लॅटफॉर्म मेळटकीर सगळी सर्टिफिकेट तांकां एका जाग्यार मेळटलीच. त्या बरोबर बाकीचे कितें आसा पळय न्ही तांचे ते मार्क्स म्हणा ग्रेड ऑर क्रेडिट्स ते सगळे एका जाग्यार मेळटले. हणजूण कायसू ग्रामसभेत दोतोर इनासियो फर्नांडिसाक मारपेट करपाच्या प्रकरणातले दुबावीत आरोपी गजानन राजन तिळवे आणि कॉलिस्टो जॉन फर्नांडीस ह्या दोगांक हणजूण पुलिसांनी 12 दिसा उपरांत ब्रेस्तारा धरले. 24 वरां भितर सोडले. 24 नोव्हेंबराक पंचायत सभाघरात ग्रामसभे वेळार मारपेट जाल्ली. सावंड पोल्युशनाचो इश्यू केल्लो म्हूण बोवाळ. नमस्कार. हालींच अंजुना कायसो ग्रामसभेत एक एसॉल्ट जाल्लो. डॉक्टर इनासियो फर्नांडीस हाणें एक सावंड पोल्युशनाच्या मुद्द्या वयल्यान जे लोकल्स आहा तेंच्यांनी डॉक्टर इनासियो फर्नांडीस हाका मारिल्लो ग्रामसभेत. सो ह्या प्रकरणान दोनूय पार्ट्यांनी क्रॉस कंप्लेंट केल्ल्यो. काल अंजून पुलिसांनी जो कंप्लेनर आहा डॉक्टर इनासियो फर्नांडीस हाणें जी कंप्लेंट केल्ली त्या कंप्लेनीचेर एक्शन घेतिल्ली आसा. आनी जे हे आसले आरोपी आसले गजानन तिळवे आनी कॉलिस्टो फर्नांडीस हाका काल अंजून पुलिसांनी अटक केल्ली. आयज अंजून पुलिसांनी हांकां कोर्टान प्रोड्यूस केल्ले. कोर्टान हांकां बेल ग्रांट केल्ली आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकार. शैक्षणिक वर्साचे 10 दीस भुरगीं बॅगां हाडिनासतना शाळेक. शिक्षण खात्याची शाळांक वर्द. भुरग्यांच्या फाटीवेल्या बॅगांचे वजें कमी करूंक सरकाराचो निर्णय. बॅगां हाडूना त्या दिसा भुरग्यांक फील्ड विजीट वा हेर प्रॅक्टिकल शिक्षण संचालक प्रुडंटा कडेन उलयलो. कांय शाळांनी वेवस्था थोडी भोव हे आदींच चालीक लायल्या. हेवी बॅग जर तांणी आपल्या फाटीचेर घेतले जाल्यार ताचे खुबशे वायट इफेक्ट जावंक शकता. म्हणून बॅगाचे वेट कमी करपाचो एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो. त्या खातीर आमी एक सर्क्युलरूय काडिल्ली आसा की भुरग्यांनी 2 सेट ऑफ बुक्स वापरचे. एक ओल्ड जे फाटल्या पयलींचे भुरग्याचे आसात ते भुरग्यांक दितात आनी नवो सेट ऑफ बुक्स. तातूंत तो एक सेट घरा दवरपाचो आनी दुसरो सेट स्कुलान व्हरपाचो. सो हातूंत बॅगाचो वेट कमी जातलो. बॅग लेस डेज एक कॉन्सेप्ट आमी स्कुलांनी चालू करतो. सो आमी पोरूच्यान 6th स्टँडर्डाच्यान हे सुरवात केले. आनी बॅग लेस डेज म्हळ्यार कितें एक्झॅक्टली करप आनी बॅग नासतना भुरगे जर बुकां नाल्यार नोटबुक्स कांयच घेनासतना आयले जाल्यार स्कुलान तांकां बिजी कशें दवरप. आतां पावसान बी थोड्यो गोश्टी तांकां इजिली आमी दाखोवंक शकता. नेचरान व्हरून पानां दाखोवंक शकता, उदक फ्लो, खंय एक्सकर्शनाक व्हरूंक शकता. सो अश्यो वेगळ्यो स्ट्रॅटजीज आसता आनी त्यो स्ट्रॅटजीज इम्प्लिमेंट करपाचें काम टिचरांनी करपाचें अशें सजेशन त्या सर्क्युलरान दिल्लें आसा. 10 दीस अशें आमचें सजेशन आशिल्लें. खंयचेय 10 दीस 10 कंटिन्यूअस अशें न्ही. एकदां खंयचेय भुरग्यांक एकाडेमीक इयराचे 10 दीस. एकाडेमीक इयराचे 10 दीस. ते ऑलरेडी चालू जाले गोंयांत. चालू जाला ह्या वर्साच्यान की पोरूच्यान फाटल्या वर्साच्यान जाला. सगळी स्कुली पालकाक टिचरांनी सांगपाक जाय की अशे दीस आसतले ज्या दिसांनी भुरगीं बॅगां घेवन येवपाचें ना. जाल्यार ही सुरवात. हाज्या फुडें मागीर ते 10 दिसाचे चडूय दीस जावंक शकता. पाकिस्तानसान आयिल्ल्या 3 जाणांनी सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाक येवन दर्शन घेतले. एक मूळ गोंयकार, 2 पाकिस्तानचे. एकल्या फादराचो आस्पाव. We are very satisfied with the relationship between two countries
And in our case especially, I would mention the High Commissioner in Pakistan has helped us a lot. He was very gentle and helpful in obtaining visas, of course fulfilling all the requirements. So people feel that we are one, our heritage is one, our culture, language is one. So it's a people-to-people relationship. Well, I can safely say that there are about 5,000 Goan Konkani-speaking Christians living in Pakistan. I was very enthusiastic. So when we reached there, I somehow got extra energy into me, and I was walking in front of these two gentlemen, and I was telling them to walk fast, so we need to go there. And it was a different atmosphere. You know, you felt the warmth, you felt the healing, you felt a real holy place. You know. My parents were originally from here in Goa. My father is from Arpara and my mother from Kalangot. So my father was studying in Karachi that time, and he started working. So then he came here, got married, and then my mother also settled in Karachi. And then we continued our life there. We studied. I studied there. All my brothers and sisters are there. So this is how we are living in Karachi. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आता न्यूज आणि प्रोग्राम 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट गोवा डिजिटल ह्या यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.